माया रूपी रावण वाह वाह माया रूपी रावण शाबाश जे 20 मुंडी कजवीजो हा काही 20 मुंडी हा काही आडी पोवाडा बोला 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 एक फेरी वेद पच बोलू છું वेद फुपी एक फेरी वेद पच बोला पोवाडा उहाबाल काही पोवाडा गीत गीत थोड़ा ही बोलो पोवाडा बोलो नी वाह वाह हाँ मस्त बोलो सांभळा तुम्हारी एक फेरी बोला पोवाडा नहीं तो परबाती बोलिया तो 20 माया रूपी रावण वाह वाह जे 20 मुंडी कच 20 मुंडी काही ग्रंथ वाचच भाऊ वाह एक नंबर आवडी की पुस्तके वाच मेलो चुकच मग हा वो तो वाचन फेक मेलोच कशी जो छावनी आवनी फेको ना महाराज हा कई वर्ष वेगे नी बिचारे बुडो खूप वेगो खूप वर्ष वेगे आवनी आवनी बुडो येगो वेगो वेगो बराबर वाह वाह पण वात कस हा ना 20 मुंडी जे रावणे ने वेती हा पचोऱ्याडी डिलिव्हरी कते हुई वी हा 20 मुंडी और रावणे ने वेती वाह पचोऱ्याडी डिलिव्हरी कते हुई वी आपको कौन मालूम काही भोकनी वात करो जी बातू आवनी वो काळे में सीजर भी होतो कोनी थांब रे येन बना बना सीजरे पैदा कर मत उजू हा ये हालमुखी वाह वाह भोंगिया शाबाश अन भजन बोल रो छू हा वाह अन भजन सांभळ रे छो वाह वाह काही धंदाच बडाये हा म्हणजे खरी वातर जगेर माई छे ही વાત करेक्ट છો वाह वाह બરાબર છે आवनी પણ आवनी વાત કઈ કરો છો હા. મન મરદા ચાવા લડે નહીં જડા લાએ બાપુ બરે એ મન મરદા ચાવા લડે નહીં જડા આએ બાપુ બરે મન મરદ ચાવા લડે ના हिजड़ा ए बातू पड़े ना સાંભળો शाबाश બધું ઓન કોની ભાંડરો માં हा हा કાઈ કેલો છે काईरा લક્ષ્મણ કાઈ કેલો છે હવા. મન મર્દ લાગે છે કે લાગો हवा એ શ્રી હિજડા લાગે ની કે લાગો મને બાતું પડે शाबाश તેમ બીતી હિજડા લાય તો તમાત आओ ઓનો હિજડાથી લડો કરે છો મન वाह वाह अब હાનું છું शाबाश આવો हवा મન મન મરદા ચાવા લડે ના હિજડા આએ બાતું પડે જનાથી કજા હવે મહારાજ કતેથી કત વિશે વાંચો વીએ કુ બોલો વીએ કાઈ ના એ ભોકનિયા शाबाश 19 વર્ષ વેગે वाह એરમાઈ ઘર મેલો છું કતરા વર્ષ 19 વર્ષ વેનોઈ हाँ કેરી થેચા ખાધો છું हवा અને કેરી ભાંડ ખાધો છું शाबाश કેરી બોલી ખાધો છું हवा કરતાની આંધ્રા તેલંગાણા ખાનદેશ ગો અલગજ ગોચી પટ્યા वाह वाह તને વાટરોજ કાઈ हाँ યદ બોલતું ના હવે મારા જે સોબત YouTube पे चल जाऊ लोग बला असतो सारी 700 ए रुपया दसरा पगार झडपू ठोक. वाह दसरा झडपू वाह वाह तने बला असलो आवनी અને મુજી કેરોજ મને हवा કરણ બોલ રો છું हाँ મન મરદા ચાવા લડે નહીં જડા આએ બાતુ પડે એ મન મરદા ચાવા લડે નહીં જડા આએ બાતુ પડે हमारे विनोद नायक इंदूर सामथी हमने ना 51 रुपया मेहमान छ हवा जेल बदल धन्यवाद धन्यवाद वाह, वाह, वाह. जना अरे रावणे नाम तू तो काही 15 वर्ष जरी भजन बोली नी तू शाबाश तो राक्षस नाम के सके नी तू आहा का का वो वातच छ छा येरमाई पहिलो हवा थेचाणो लागे छ आवनी आणि जो थेचा घेच नी हा ओन कळ जेवा कोण ये वाते कळच हा तासरी भोकनी वात शिकाय नाही जी काय आता शाबाश काही मुरली वाले कळे नी काय बाबा हा हैं वाह 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 बराबर केलो नी आवनी आवनी बराबर केलो सेवा ते आवा छे टोटल आवाज येंदून ये भोकनी वाते जरा बोलो सेवा ते आवाज ग्रंथ चलाव અને जेलो મકે ટોકણો પાડે નાચો કે જે મકે ગાઉન પહેરો કે છે हा ठीक છે वाह बाई मनक्यान पत्रिका दाचा आपण शाबाश काही दाचा पत्रिका सोह भाग्यवती शाबाश बेबी बाई केन पत्रिका दे दीने दे दिने मनक्यान पत्रिका दाचा हवा श्री के ताणी मनक्यान दे दीने देना के छोरीन पत्रिका दाचा वाह कुमारी कन्या कन्या के दीने शाबाश छोरान पत्रिका दीने हवा
हा कुमार कर्दीने वा रात भरे माई हिजडान पत्रिका द कुणचे नामे द्यायची होता वा महाराज એ ટાંડરી લઈ જાય છે તું मुंडी हलाव घरान ए नंदी बैल તારે લેવું જ બેટા માં મેં દુસર કરું કરે તૈયારીમાં જ છું તે ઝટકો જ દેખો કોઈ હે हिजडान पत्रिका देल छ વાહ आणि मा नाना तेरवीम बलायर छ છા रात भरो पत्रिका हिजडान कुकाई लकन द्यायची जुगण द દા तो एक पॉइंट सुटरी कोणी भजन बोल રહ્યો છું તું વાહ 4 ઘંટા તું કરી મારો છું અને વજી કેરો તો સિતાર વાત સાંભળન કલાકો એક ધોબીર વાત સાંભળન તાની કલાકો રામ પ્રભુ હોને હા વનેન મેલ દીનો વને નિમેલ દીનો વાહ આતરા પાગલ કોની રહો શાબાશ આ વર્કન માતોર રા કાઈ ર માતોરો વર્કન માતોર શાબાશ અરે લોકુર વાત સાંભળો કોની હું આહા વન માલમ ર રા અને તું કેરો છી સિતાન કલાકો રાવણ વટા લેગો લેગો ખરોજ કો તમ વાહ सीता वरलार किती गाई सीता वरलार किती गाई सांदेप मेली सांदेप સાંદેપ लोई तो कती मारिये लोग વાહ अरे भोकनिया वाह। खर सीता घर रहेगी ઘરેગી सीता की वरलार હા कथे ती ला रही है ना ટેમ્બીતી काबर भांडे आणि काय असे वेंडे भजनार में हमार तंग वेजावत रे यूट्यूब पे बात जारी छे વાહ वाह मन विचार आज असे काबर भांडे ले आया था શાબાશ का करो छु मैं का? का करो छु हवा। अब केरी सीता હવા वचन ले लो तो मग दुस कधी सामळ ये वाते कधी बक બક ये वाते चाले नहीं कधी कधी तरी बक हानु मार वाते सामळ कधी तरी क શાબાશ देवर હા लक्ष्मणा વાહ વાહ आता सूर चक लागो આવની आता सूर छ વાહ अन घेरी निंदेम सुतो छ તો છે तार माई ताकत वी येतो अन जगाडन मार जगाडन મહારાજ करण केरो छ मन मरदा जावा लडे नाही दलाया બાજુ પડે मन मरदा जावा लडे नाही दलाया બાજુ પડે ए ए भैया का केरो छु महानो हा ए सीता के हरीच राक्षी मने ना ए सामळ जरा मारी वादे ना आता सोला सुतो जनी दे माही जरा मन मरदा जावा लडे नाही जरा आ मार पहिलोच भजन गोच आज YouTube पे प्रिया શાબાશ कोई भी प्रमाण लगान गोच હા ये स्त्री हिजडान कोनी ये स्त्री का होगो વાહ हिजडार प्रमाण देरो छु नी म વાહ 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 लक्ष्मण जे रावणेन मारेन गोतो હા लक्ष्मण केरो छ વાહ વાह तू मर्दानी वीस 20 तो माती लढाई कर કર आणि सीता केरी छु ना વાહ तर माई धमक वी ઓન જગાડન માં वन जगाडन मार जगाडन મહારાજ सोय वाळेन तो कोई मार देच ए भोकनिया શાબાશ सोय वाळेन तो बोला चाडी तसे थांब આમની માસી अंगार કાઈ सळो ચાલો गोच बाती सकरीच नी तारो काय चाल रोज नाही बाती सकरीच नी વાહ बाती सकेत તમને નીચે આવતો ની હા વાહ લાભ લે પરબાદી ચારે તમે હમે સોવાની ને તમે ની સોયદાની वजी काही केरो छ હા अभय महाराज कनेरच गच હા बात बात कंचलदास गच હા વાહ मन दूर जावं लागत छ શાબાશ कसेन केरो छ વાહ ओळखणे से खुडगे વાह काय रे गो कोणी ओळखना જય જય हट ખતમ बोल का હા वाजे तर प्रभाती 5 પાક घरणी यांचं यान मर्धानी बजण्या कची येन શાબાશ प्रभाती 5 वाजे द હા વાહ हांगोली करण वजी स्टेज पे उभो करतन चाल वा बोल बोल भजन બોલ आणि 3 वाजता के जो चल जायचे के 3 घंटा लागे के मन 5 घंटा लागे के એ ધોઈન મત જાઓ સવાર પરમેનન मन 5 પરબાદી घंटा लागे के तो 3 घंटा लागे के तो काय सोयन बलायच काय आता शे जे 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 शे वाला हानुकू ये सब बलायच काय तो વાહ दोन भजन बोलेन बलायच आता બોલાય हा હવે तार माई धमक वी आता सूर चक लागो વાહ वाह महाजुर मन क्याच શાબાશ गाज रोज क लागो હવે आणि निंदेम सुतो छ સુતો છે तुझा ताणी वन मारन आजो આજો जेर बाद मन मुतो मुंडो होता વાહ हानु करतानी वचन देदिनो छ વાહ વાહ आता सुरेन मारेन जारो छ હવે नळ निळी जांबुवंत शाबास. पाचवा हनुमंत હવે 72 कोटी रीच વાહ 56 कोटी गोलांगण लेलेन तानी सोपतेर माई लक्ष्मण राम बेटो छ બેટો आणि છે लक्ष्मण जारो छ आता सुरेन जगाल रोच जगाड રૂઆ છે काही केलो छ काही. तो न ठालो दबावू छु आते ती आज घालू छु मारे राते
लढे नाही चुक लागत होती उठ आटासूर केरो तू छीकुळ हवा अरे दशरथेरो बेटा बेटा रामेरो भाई आई मन लक्ष्मण कचक लागो वाह आवडी वात के तेज हवा आटासूर गद 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 पहिलो हासो हसो ए वेंडो वाह मार नामे ती लोक चमकच लागो चमकत मार नामे ती चमकच वाह वाह आ हवा मार नामे ती थर थर कपावचन तू नामे ती मन केरो चिन लक्ष्मण शाबाश ठीक से लडू केराची हवा लढ्याची केती वाह तारकन काहीच कला लढे ना काही रा ई के लागो मारकन बाण छ वाह मग एक्केच बाणे मग याचो पाळ नाकू जुपार नाकू आजू लक्ष्मण केलो चाललं ला बाण हवा आणि मन मार शाबाश लक्ष्मण लिदो बाण बा वटान ताणी मारो मारो आटासुरेन एक कार्य रा आटासुर केरी बापेन कोणी मरलो तो आहा माई कारण छ छा अशी कारण आहे पट 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 केते जाणं भजन बोलते जाणं जना अंग ताशे लागायचं ताशे जना बोलू लागायचं. वाटायचं जना लोक बेसायचं सोयाबीन वकडून सोयाबीन सोडताना इकडे वकडे वाला तो भलाच केर सारू आता वाह हा हा तू भलाच केर सारू भेसगोती काय सनी खट देवेले खट खट पाइन लागायचं भजन आहे माई हा युट्यूब पे देखते रहियो भजन मारता वाह खट खट पाइन तुझ ना भजन येते भजन बलावत लोक बलाव बलाव अरे भोकनिया वाह देखनी कसं सनी देवेने काळो भटायन बेसगोस कोई आधी विचा मस्त लेल बेसगोस चारी वेळी ती केरोच न्यू हा उ केरोच माटांडरी नो ले जाऊ केरोच हा आहे ते नीर पण तू आताची तार घर बजेट कसे अब केरोच न्यू हा की अभय महाजन बाई मन क्या ले जाऊ छु हा पण तू दीद ने दी एवढी काल कतकते भेसा रे तो हा आज येतची इडबिडी तो दीद ने बजेट कसे दिए खागे रे खागे कहते कहते भाई हानु कोनी खेते में होरिया खागे हम कहीं भांड रोज में गाली कौन दे रहा हूं खागे रे खागे खेते में होरिया खागे वाह, वाह, वाह. भांड रोज में गाली दे रहा हूं कोणी रे मार मोठो बियाजू कोणी आचवाचा आप मन भेनोई का करें के रोज हा देखनी और धंदा हा कमी नेत बलाच काही बढ़ाओ शाबास कमी नेत हलकट से काही बढ़ाओ हा. मन भेनोई का म्हणजे कसे ना हा हा अव जना वाह वाह सामर नानकी स्वात हरदागी कनी कनी ये श्री को महाराज तांडे माई आमेलो आमेलो અને સારી ટાંડેન સુધી આપણારો આવની આવની સારી ટાંડેન સુધી આપણારો જા સારી ટાંડેન કેરો 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 કાઈ કેરો વાહ વાહ મ મહારાજ આસો છું શાબાશ મ ટેમ્બીથી આવી છું આઈચુ મુરલી તાંડો હા વાહ પણ ઈ મુરલી તાંડો કશે કશે વળકો કોની આહા મ મહારાજ આસો છું વાહ વાહ મ મહારાજ એક નંબર છું આંગેર મોકુચુ આંગેર વગમાં કુછું કાળ મન માલમ છે કાળમન માલમ છે આવની પણ શેરે ઘરે માર વળકુચુ શેરે ઘરે મારી વળકું છું પણ કતરાઈ ખાધો પણ કતરાઈ ખાધો કતરાઈ ખાયદા કતરાઈ ખાધો હા એક મીના હાંગુ નીકળાગો એક મીના હાંગુ નીકળામાં એક મીના મહારાજ કેરો એક મીના સારી ટાંડેન કેરો વાહ પણ મહારાજ પ્રભાતી 4 વાજતા ઉઠ ઉઠ તમારા સ્ત્રી નંદી र હાનો હવે અને નંદી માઈ 4 વાજતા હાંગોલીને જાવ હાંગોળીને જાવ હાનો નાગ ડબોળ કડે યાત્રા પાણીમાં જાવ કડિયાત્રા પાણીમાં જાવ નાગ દાબલ નાગ દાબલા જસો હેઠ ડૂબ જસો ડૂબ 7-8 એક ભજીયા છોડ દેનું ઊંચો ઢાટો આવ ઓરિજિનલ મહારાજ પણ સારી ટાંડેન કેરો કેરો મ હા કતરાઈ ખાધો આહા તો હાંગે વાળો છેઈ એક બાઈ હોશિયાર ર र મુરલી તાંડેમાં વાહ વાહ યા ટીવીથી મહારાજ આજ કે લાગો આય ચાય ચા પી ટીવીથી મહારાજ આજ કે લાગો આય ચાય અને એક મીના હાંગરો કોની વાહ આસો મહારાજ કુણ સોવી યા શાબાશ એક મીના હાંગણી આઈની વાહ વાह આસો મહારાજ કુણ સોવી યા હવે જાયद बाई के लागो आपण दितीन बाई मन क्या महाराज की किंमत देखाच कला देखा देखा हाँ महाराज एकन चली गई समी सांझ वाला वाह वाह दोपहर से चली गई महाराज ने कह दिनी महाराज महाराज तू खूप दयावान छी भाग्यवान छी शाबाश से घरे माई पग पडे त लागो वाह वाह आज कला मार घरे में पग पडे त लागो आज स्वयंपाक कला मार घर घर बाई काही केना की महाराज के नाको ठीक छ वाह वाह महाराज देव पूजा करना को सांझ बाई घर खायन चल गो चलेगो बाई पोळी करमेली आवनी कटू करमेली वाह रटान मार बेस बेस येत बेस येत बेस मुत्यान मन बेस येत बेस हा हा कोण लढाई कोणी करे आम तुमने वाटले लढाई करी गेल हा. कोणी म्हणजे मजा केर वात्र कोणी शाबाश हा का मग मुत्यान जाऊच नाही आहा देखला भजन वावते बघ वाह वाह परबाती लगल बेसू जा आवनी मुत्यान सुद्धा जाईनी बहादर वाह ये दुनिया काय पळ 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 हा 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 महाराज रेडी છે હા महाराज रेडी છે महाराज संदन છે
तो सामने महाराज के लागो वाह वाह परबाती शांतियो पूजा करना को शाबाश बाई घर खाए चलो गो चले गो बाई मस्त स्वयंपाक वाळा की वाणा की महाराज रटान दिचार पोळी खाल दो दाब दिनो थांबो तसे वाह दिचार पोळी खाल दो वाह वाह आणि महाराज होते ती उठो उठो रा आणि महाराज घरे बारा निकळू केरो केरो बाई મને क्या केला बापू कच जारो छ हाँ बेटा कला मंदिरे जारो छु कोणी महाराज कला वाह वाह बापू तो आज मंदिरे जाय तो निकला तो आज मार घर सवारूज कला शाबाश ई केला गो आज जर घर सुतो तो मार मंदिरे दिव पुजारे जाऊ बेटा कला मग 4 वाजता हांगोळीन जाऊ छु कोणी कोणी केला वाह 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 4 वाजता भली जो केला गो हाँ वाह पण तो मार घर सणोच कला अच्छा अच्छा महाराज के ना आप सो जाऊ हाँ परबाती उठन चलो जाऊ चले जाऊ कला मस्त सारी रात सोगो सोगो पण पोळी खामेलो अवनी पोळी खाए पर वाह वाह पोळी हाँ गडबड किती वाह वाह 4 वाजता महाराज उठो उठो बाई गोदडी माईन दिती दिटी या हाँ शिला आओ महाराज तो जारोज बाई केला. जरोज जरोज कला महाराज बार जाय रोन बाई पकड़र महाराज हाँ का जारोज केला वाह बेटा मार हांगोली टेमे की कला गो हांगोली करेन जारो छु शाबाश हांगोली करेन मत जो कला वाह पानी मेलू छु अब आणि हांगोली कराऊ छु कला गो वाह महाराज केला काय करू छु जी 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 ये धन रोजेर येर वात येर हाँ कडे यात्रा पानी में जाव अवनी आई छोड़ी आवो वाह ई केला गो हांगोली रात की दो आ तो हांडी फुटे सवाई दे रेनी लोग देखे सवाई दे रेनी बारी केला कोणी महाराज वाह तो नंदीन जाय तो निकला गो आज आपणेच घर हांगोली कर शाबाश पानी मेल दीनी मेल दिनी चारी बड़ी बाई मन क्या उबर की हवा आदि उसा पीड़िया मेल दीनी मेल दिनी जो पानी कन आव जुएर पेटीएम गडबडव जो पानी कन आव जुएर पेटीएम बातमी चाल येर पेटेम बातमी चाल हम्म. अन बातमी कवो का काही क वा 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 काही क आजच्या ठळक बातम्या रात्री जास्त दाबल्या म्हणून गडबडीत ट्रेन सुटण्याची गडबड क्षमता आहे बराबर पीड़िया बसार ना की वा वा अन बाई हानु बसारे नी अवनी बाई गीत बोलन बसारी हो ना वाह. काही केरी काही रा. तू कोणासी आरी रो बाळा रे हारी ना रेडे माई उचेती पाणी वा वा उचेती पाणी रेडे रो जसोच पाणी मातेन लागो जसोच पाणी माते लागो आधो किलो पालक पनीर पिडिया भरन रातेन खादो जोगो धान पिडिया भरन बोई बोई वासारो तामरे लोक हांगावच अतरा लोक हुशारच बेन वा 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 जगे माई शाबाश घणे लोक हुशार हांगा हांगाच बिया लोक अरे मुरली ताने हुशारच लोक वा 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 करतानी केरो जामलो महाराज शाबाश अंग जायच पण लाल मजाज बाबू वा 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 लाल हा करतानी लक्ष्मण बाण वठायचं नाही आणि आटासुरेनं महाराज पण आटासुर बाणेनं आयदीनोच एखादी लकडी तोडजो तोडन फेक दिनो वा 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 लक्ष्मण रीस आवगी जना मार माणेनी तोड सके जाजे लगस कोही कोणी तोडे वा वजाय वजी बाण मारो तो जत्री काडी बाणेरी शक्ती वेती वत्री लक्ष्मणेर शक्ती शेप तोडन भस्म करणाको वा वा आणि हनुमानेर रिसाई भगवानेर जनाई काणी तोड सकच शाबाश हनुमान गटला वटांताणी आटासुरे मारो मारो आटासुरे फेको आटासुरे जमीमच गाड नाकू केरो आ पण गटला पडते आटासूर शाबाश आवडा गटलान भुकळो भुकळो एखादी चकीरमाई जो ज्यारे राटो पिसावच जो भुकळो भुकळो करण मेल धीनो वा वा. आटासूर मरेन तयार छे मरेन तयार अब देखा टाइम मेरो 20 मिनिट चालेल ना हाँ म्हणजे 20 मिनिट वेगो करून केरो जेते का केरो जुम वा वा हानु दोईरो चालूच वा हनुमान सुद्धा गटला बटा बटा हरगोच शाबाश ચાલો કઈ હરકત છે નહીં લડેરમાં જ આપણો બોલ બોલન તમે સાંભળ રહેશો જીવનેરમાં ઈ જિંદગી બાર બાર છે ની સજ્જનો वा वा કરતાની એક ભજન हमारे સાધુ સંત પરમાત્મા એ હા તમને આવડે છે ને કોણસો ભજનો કાયત્રી ભજન છે ને કોઈ છે ઈ જગે મારી રે મના ક્યા હરદાઈ જબગે મારા वा वा वा
बोलन जाईस रा ए तू तो के तो बेटा बोली मारा सेवा ते पा कोई जई तारो राम सेवा ते पा कोई जई तारो रे मन क्या अरे दाई सबके मारा जय हो हरदाई सबके मारे अरे वाह 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 हो कोई जई जागे माई रे मन क्या हरदाई सबके मारा हरदाई सबके मारा मन क्या મીઠો બોલો ને એમ મને ક્યાં હા. ઈ જિંદગી અનમોલ મળી છે ખબર સંત કેદીને જે કોણ વાતે છે સજનો તમાર હમાર છે ની હા. અતરાજ કોની હા. પછી કાઈ કચ હા, વાહ, વાહ. ચાર દનેરો મારો જલામ આ તો બોલા જગે મારા એ આ તો બોલે સદા કે મારા એ મના ગયા એ કાના ઈસા દુનિયા મારા જય હો હરદાઈ સબકે મારે અરે વાહ 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 ઓ ઈ જીવન આસો દિનો સજનો આજ હમાર જીવંત નાના વાહ 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 કઈક કષ્ટ કીધો વેલા ભોગો બાલ બચ્યા સારું બેટી સારું પણ જેર જેને માર્ગેન લગા દીનો જેર જેને શાબાશ કામ વેઠન દે દીનો અને शेवटी તમને નામને છોડતાની ચલોગો મને ક્યારો ભરોસો છે ની સંત કે વાહ 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 क्या लेकर आया था जगत में क्या लेकर जाएगा मोटी बांध कर आया बंदे હા હાથ પસાર કરી જાયગા એ જિંદગી ભરોસો છે ની વાહ 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 અનમોલ જિંદગી દીનો પરમાત્મા હા કરતાની મીઠો બોલા જગીર મય અનમોલે તીરે વજાવા આતરાજ કોની સાધુ સંત કચ હા તું તો કે તો બેટા બોડી મારા બોલ બોલ સેવટે પા કોઈ છે ઈ તારો રામ સેવટે પા કોઈ છે ઈ તારો રે મના ક્યાં એ ભિયા હા આવા છેવટે તમારા અમારો જિંદગીનો ભરોસો છે ની છે રા કરતાની સાધુ સંત કચ માનુસ મરાવે પરંતુ કીર્તિ રૂપે વરાવે હમારે નાનાર કીર્તિ વેગી વાહ 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 તમ કેતરી ન કેતરી વન સ્વર્ગેર માં જાગા મળી ગઈ હનુમાન નિશ્ચિત બોલો છે શાબાશ કા બોલો છે કા જે મનખ્યાર નામેથી ગજરાટ વચ જે મનખ્યાર નામેથી હા અનમોલ કિંમત વચ ચરે ભિયા आणि जे तांडेर माई कळजाव की बा हमार सरू म्हण क्या खूप आचो येतो आवडी वाद जर लोक केदी ने વાહ 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 कोण स्वर्गीर माई जागा मळगी હા गरुड पुराणे आधार जर तिथे तो म्हण क्या ना खूप काही 84 येवनी भोगनो लागेच भोगले रे बाद વાહ 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 एक दन जकोण म्हण क्या આવા हा जे म्हण क्या रो मोत रच શાબાશ आणि एक दन जकोण म्हण आत्मा जकोण हांगोळी करावत रच વાહ વાહ दुसरे दन जकोण चौकटे दन रच શાબાશ आणि तिसरे दन धाडो करे रे बाद जकोण घरे प्रवास करच आणि बार धन वो घरे माई रच વાહ 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 आणि भारत ने रे बाद वो घरेर माई रच આવા आणि बेटी શાબાશ ओर पिसाती तेल लातानी जरूर रे फोटो मुंडियांग सवार दियो बाळती विय વાહ वाह वाह तो भगवाने जो छोड़ से की यातना मलरीच मारना नान जो कोणी यातना परिपूर्ण पूर्ण व्यवहार जाणू गरुड पुराण केरी जम कोणी केरो વાહ વાહ वाह हा बेबी नानी ओर ओरे पिसाती શાબાશ मीठो तेल लातानी जर दियो ओर मुंडियांग बाळती विय હા तो मारे नाना स्वर्गेर माई जागा मळच आणि दोई मामी वेताणी मार बेबी नानीर परबातीवंत हांगोळी करा तुम्हाला मातो जर धोती वियो ई सुद्धा सुकून जीवन पावच आणि नानान स्वर्गेम जाग मळच हानु गरुड पुराण केरीच मकोनी केरो વાહ 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 प्रभाती जर बेबी नानी हांगोळी करती विये तो दोई मामीन वंदन करू छु ओन प्रभाती मळावर मातो धो શાબાશ તમાર હાથેથી તમ દોઈ જણી ઓર માતો ધોળો વાહ 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 અને બેબી નાની ઓરે પિસાતી તેલ લાતાણી દેવે એ નાના રે ફોટો મુંડિયાંગ લગાણો હા દે થોડસે की यातना भोगरो जो यातना माहिती परिपूर्ण स्वर्गीय माई निकळे वाळो जाणू गरुड पुराण केरीज मकोनी केरो વાહ વાહ ई जिंदगी अनमोल मळी छे बार बार मळे वाळ छेनी राजा महाराजा चले गे છે રા करतानी माते लगस बोलो आणि बोलता बोलता हमारे
शेषराव बुचा चौहान हमारे भाई सामते हमने न 21 रुपया बहुमान सानी हमारे प्रकाश बिल्लू चौहान हमारे नाना इंदू सामती सुधा हमने न 51 रुपया बहुमान बोलता बोलता शब्द रसद देवी गीत मागं दीक्षा मंगल मार कार्यक्रम थांबू छु आजो आणि दयाळू भजने मा आजो रे सेव बाया ओ